अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व बाद। तलबा-ए अज़ीज़, आज हम लोग अल अस्माउल खमसह का एराब पढ़ेंगे कि अस्माए खमसह को अबुन, अखुन, हमुन, फू और ज़ू को हालत रफ़ा में कौन सा एराब दिया जाता है, हालत नसब में कौन सा एराब दिया जाता है और हालत जर में कौन सा एराब दिया जाता है। ऐसे आपने गुज़श्ता साल पढ़ा होगा कि अस्माए सित्तह मुकब्बरह का एराब जबकि गैर याए मुतकल्लिम की तरफ मुज़ाफ़ हों रफ़ा वाव के साथ होता है, जैसे जाअ अबू का, अखू का, फू का और ज़ू मालिन वग़ैरह। नसब अलिफ़ के साथ होता है, जैसे रअयतु अबा का, अखा का, फ़ा का और दा मालिन वग़ैरह। इसी तरह से जर या के साथ होता है, जैसे मररतु बि अबी का, अखी का, फ़ी का और ज़ी मालिन वग़ैरह। उसके बाद यहाँ पर इस किताब में अस्माए खमसह का एराब क्या बयान किया गया है वो इसके कायदा में देखते हैं। ये इस किताब का कायदा नंबर 33 है, जिसमें कहा जा रहा है अल अस्माउल खमसतो यानी अबुन, अखुन, हमुन, फू और ज़ू का एराब हालत रफ़ा में वाव के साथ और हालत नसब में अलिफ़ के साथ और हालत जर में याय के साथ आता है। यानी इन पांचों कलिमात का एराब रफ़ा वाव के साथ होता है, नसब अलिफ़ के साथ होता है और जर याय के साथ होता है। लेकिन अस्माए खमसा के इस एराब के लिए यानी रफ़ा वाव के साथ, नसब अलिफ़ के साथ और जर याय के साथ आने के लिए कुछ शर्तें हैं। क्या शर्तें हैं? जैसे कि यहाँ पर एक शर्त बताई गई है कि इसके लिए शर्त ये है कि ये अस्मा याए मुतकल्लिम की तरफ मुज़ाफ़ ना हो, यानी इनकी इज़ाफ़त याए मुतकल्लिम की तरफ ना की गई हो, जैसे अबी, अखी, हमी, फ़ी और ज़ी। इस तरह से ना हो, इनकी इज़ाफ़त याए मुतकल्लिम की तरफ ना की गई हो, तब इसका एराब वाव, अलिफ़ और याय के साथ आता है। लेकिन अगर इन कलिमात की इज़ाफ़त याए मुतकल्लिम की तरफ की जाए तो ऐसी सूरत में तीनों हालतों में, रफ़ा में भी, नसब में भी और जर में भी तक़दीरी एराब होगा, जैसे जाअ अबी, अखी, हमी, फ़ी और ज़ी। रअयतु अबी, अखी, हमी, फ़ी और ज़ी। मररतु बि अबी, अखी, हमी, फ़ी और ज़ी। इसी तरह से इन कलिमात का एराब वाव, अलिफ़ और याय के साथ आने के लिए और भी तीन शर्तें हैं। पहली शर्त ये है कि इन कलिमात की इज़ाफ़त की जाए, ये कलिमात मुज़ाफ़ हों, बिना मुज़ाफ़ के ना हों। जैसे सिर्फ़ अबुन कहा जाए या अखुन कहा जाए या हमुन कहा जाए, इनकी इज़ाफ़त ना की जाए, इनको मुज़ाफ़ ना बनाया जाए, तो ऐसी सूरत में इनका एराब रफ़ा की हालत में ज़म्मा होगा, नसब की हालत में फ़तहा होगा और जर की हालत में कसरा होगा, जैसे जाअ अबुन, अखुन और हमुन वग़ैरह। नसब फ़तहा के साथ होगा, जैसे रअयतु अबन, अखन और हमन वग़ैरह। और जर कसरा के साथ होगा, जैसे मररतु बि अबिन, अखिन और हमिन वग़ैरह। दूसरी शर्त ये है कि ये कलिमात वाहिद हों, मुसन्ना या जमा ना हों। अगर ये कलिमात तस्निया या जमा हों तो ऐसी सूरत में भी इन कलिमात का एराब वाव, अलिफ़ और याय के साथ नहीं होता है। और तीसरी शर्त ये है कि इन कलिमात की तस्गीर ना बनाई गई हो, इन कलिमात को मुसग़्ग़र ना बनाया गया हो, तब भी इन कलिमात का एराब वाव, अलिफ़ और याय के साथ नहीं आता है, जैसे जाअ उबय्यु का, रअयतु उबय्य का और मररतु बि उबय्य का। लिहाजा मालूम हुआ कि इन कलिमात का एराब वाव, अलिफ़ और याय के साथ तो आता है, लेकिन उसके लिए चार शर्तें हैं। उन चारों शर्तों का एक साथ पाया जाना ज़रूरी है। अगर उन चारों शर्तों में से एक भी शर्त ना पाई जाए तो ऐसी सूरत में इन कलिमात का एराब रफ़ा की हालत में वाव के साथ, नसब की हालत में अलिफ़ के साथ और जर की हालत में याय के साथ नहीं आता है। उसके बाद चलते हैं, इनकी मिसालें देखते हैं। यहाँ पर भी तीन तरह की मिसालें हैं, अलिफ़, बा और जीम।
الف میں حالت رفع کی مثالیں ہیں، با میں حالت نصب کی مثالیں ہیں، اور جیم میں حالت جر کی مثالیں ہیں۔ تو الف کی پہلی مثال ہے جاء ابوکا، تمہارے والد صاحب آئے۔ اس مثال میں جاء فعل ہے اور ابوکا فاعل ہے جو کہ اسماء خمسہ میں سے ہے۔ تو چونکہ اس مثال میں اب کا لفظ اسماء خمسہ میں سے ہے اور فاعل ہونے کی بنا پر حالت رفع میں ہے، اسی لیے اس کا اعراب واو کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد دوسری مثال ہے ابوکا عالم کبیر، تمہارے ابو ایک بڑے عالم ہیں۔ اس مثال میں ابو کا مبتدا ہے اور عالم کبیر موصوف صفت مل کر ابو کا مبتدا کی خبر ہے۔ تو چونکہ اس مثال میں اب کا لفظ اسماء خمسہ میں سے ہے اور مبتدا ہونے کی بنا پر حالت رفع میں ہے، اسی لیے اس کا اعراب واو کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد تیسری مثال ہے کان ابوک خطیبا، تمہارے والد صاحب ایک خطیب تھے۔ اس مثال میں کانا فعل ناقص ہے، ابو کا کانا کا اسم ہے اور خطیباً کانا کی خبر ہے۔ تو چونکہ اس مثال میں اب کا لفظ اسماء خمسہ میں سے ہے اور کانا فعل ناقص کا اسم ہونے کی وجہ سے حالت رفع میں ہے، اسی لیے اس کا اعراب واو کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد با کی پہلی مثال ہے یحب الناس اباکا، لوگ محبت کرتے ہیں تمہارے والد صاحب سے۔ اس مثال میں یحب فعل مضارع ہے، الناس فاعل مرفوع ہے اور اباکا یحب فعل کا مفعول بہ ہے۔ تو چونکہ اس مثال میں اب کا لفظ اسماء خمسہ میں سے ہے اور یحب فعل کا مفعول بہ ہونے کی وجہ سے حالت نصب میں ہے، اسی لیے اس کا اعراب الف کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد با کی دوسری مثال ہے یکرم الناس اباکا، لوگ عزت کرتے ہیں تمہارے والد صاحب کی۔ اس مثال میں یکرم فعل مضارع ہے، الناس فاعل مرفوع ہے اور اباکا یکرم فعل کا مفعول بہ ہے۔ تو چونکہ اس مثال میں اب کا لفظ اسماء خمسہ میں سے ہے اور مفعول بہ ہونے کی وجہ سے حالت نصب میں ہے، اسی لیے اس کا اعراب الف کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد با کی تیسری مثال ہے ان اباکا طبیب ماہر، بے شک تمہارے والد صاحب ایک ماہر ڈاکٹر ہیں۔ اس مثال میں ان حرف مشبہ بفعل ہے، اباکا ان کا اسم ہے اور طبیب ماہر موصوف صفت مل کر ان کی خبر ہے۔ تو چونکہ اس مثال میں اب کا لفظ اسماء خمسہ میں سے ہے اور ان حرف مشبہ بفعل کا اسم ہونے کی وجہ سے حالت نصب میں ہے، اسی لیے اس کا اعراب الف کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد جیم کی پہلی مثال ہے رضی الناس عن ابیکا، لوگ راضی ہوئے خوش ہوئے عن ابیکا، تمہارے والد صاحب سے۔ اس مثال میں رضیہ فعل ماضی ہے، الناس فاعل مرفوع ہے، عن حرف جر ہے اور ابیکا مجرور ہے۔ تو چونکہ اس مثال میں اب کا لفظ اسماء خمسہ میں سے ہے اور ان حرف جر کی وجہ سے مجرور بھی ہے، اسی لیے اس کا اعراب یا کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد جیم کی دوسری مثال ہے نحن نعتمد علی ابیکا، ہم آپ کے والد صاحب پر اعتماد کرتے ہیں۔ اس مثال میں نحن مبتدا ہے، نعتمد فعل مضارع ہے، علی حرف جر ہے اور ابیکا مجرور ہے۔ تو چونکہ اس مثال میں اب کا لفظ اسماء خمسہ میں سے ہے اور علی حرف جر کی وجہ سے مجرور بھی ہے، اسی لیے اس کا اعراب یا کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد جیم کی تیسری مثال ہے یشکر الناس لابیکا، لوگ شکریہ ادا کرتے ہیں تمہارے والد صاحب کا۔ اس مثال میں یشکر فعل مضارع مرفوع ہے، الناس فاعل مرفوع ہے، لام حرف جر ہے اور ابیکا مجرور ہے۔ تو چونکہ اس مثال میں بھی اب کا لفظ اسماء خمسہ میں سے ہے اور لام حرف جر کی وجہ سے مجرور ہے، اسی لیے اس کا اعراب یا کے ساتھ ہے، ابیکا پڑھا جا رہا ہے، ابوکا یا اباکا نہیں پڑھا جا رہا ہے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔